Serrano seco, serrano, dry serrano, serrano. The skin of the pineapple, okay? So try it, Apache, okay? Remember, Tepache. I didn't tell you, but we will have a quiz by the end of the experience for the drink. So get ready because we lost the quiz by the drink. Tepache. Don't worry, your husband will be okay. Will be this National Museum of Art, and this building is also an Italian architectural style from the same time. Somebody got tried cooking before? Not you? No? Tiro el brazo, inclino el codo, me chingo todo.
altura, perdón, Dani, ¿me copiaste? Buen día. Buen día, Capitán Maverick. Sí, Capitán, nos dirigimos para allá, puerta 2. 9200, 9.2 nudos al 160. Globo 500, ya mi perspectiva. ¿Me copias? Voy a estar un poquito libre para subir. Ya estoy llegando contigo. Aquí exactamente aquí donde voy pasando les voy a aventar la línea azul, Vale, gracias. Aquí enfrente de mí es como voy a la esquina, ¿vale? Ahí.